U jednoj od prethodnih epizoda ekipa Vrelih guma je asfaltni put menjala pomorskom rutom između Istre i Venecije. Umesto automobilom, u Veneciju smo uplovili jedrilicom. Zapravo, potpuno u skladu sa načinom života i kretanja u nekadašnjem centru Mletačke Republike. Kada pomislite na gradski prevoz, verovatno zamišljate autobuse, tramvaje ili metro. Ali u Veneciji je priča potpuno drugačija. Ovde su ulice zapravo kanali, a autobusi brodovi. Venecija je izgrađena na više od 100 malih ostrva povezanih mostovima i mrežom od oko 170 kanala ukupne dužine približno 150 km. Zato je vodeni saobraćaj ovde mnogo više od turističke atrakcije. On je svakodnevna potreba i jedini način da grad normalno funkcioniše. Priča o organizovanom javnom prevozu počinje još 1881. godine kada je u saobraćaj uveden prvi vaporeto, odnosno vodeni autobus. Od tada do danas Venecija je razvila jedan od najneobičnijih sistema javnog prevoza na svetu. Danas gradskom mrežom upravlja kompanija ACTV, a njeni brodovi povezuju istorijski centar sa ostrvima Murano, Burano, Lido i drugim delovima Venecijanske lagune. Mreža obuhvata više od 20 redovnih linija, dok flotu čini preko 150 plovila različitih veličina i namena. Najpoznatiji su vaporeti, svojevrsni autobusi na vodi, ali tu su i specijalna plovila za hitnu pomoć, policiju, vatrogasce i dostavu robe. Najprometnija ruta je linija broj 1, koja prolazi čuvenim kanalom Grande. To je verovatno najlepša autobuska linija na svetu, jer umesto reklamnih panoa, putnici usput gledaju palate stare nekoliko vekova. Koliko je ovaj sistem važan govori i podatak da godišnje preveze više od 190 miliona putnika. Svake godine milioni ljudi posete Veneciju i većina njih makar jednom uskoči na vaporeto. Zbog toga prihodi od karata i usluga vodenog prevoza dostižu 100 miliona evra godišnje, čineći ovaj sistem jednim od najvažnijih izvora prihoda u gradu. Ipak nije sve romantično kao na razglednicama. Veliki broj plovila stvara talase koji opterećuju temelje istorijskih zgrada, pa se poslednjih godina ulaže u modernizaciju flote, smanjenje emisija i razvoj električnih i hibridnih brodova. Jer u Veneciji brod nije luksuz, nije hobi i nije turistička atrakcija. On je autobus, taksi, hitna pomoć i kamion za dostavu, sve u jednom. A dok ostatak sveta gradi nove puteve, Venecija već vekovima dokazuje da grad može savršeno da funkcioniše i bez njih, samo da ima dovoljno vode ispod kobilice.